और हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स की जो कमाई है वो दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे। जिस तरीके से भजभज रिफाइनरीज तरक्की करेगा या डिस्ट्रीब्यूटर जब तरक्की करते हैं तो भजभज रिफाइनरीज तरक्की करता है, उसी तरीके से हम साथ में मिलके एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए, कोलैबोरेट करते हुए एक परिवार की तरह एक साथ एक दूसरे के साथ में खड़े रहें। और ये कैंपेन जो है हमारा डॉक्टर, मैं कुछ कॉन्टेक्स्ट सेट करना चाहूँगा, जिसके लिए मैं आपको इनवाइट करता हूँ कि आप थोड़ा बात करें बांगाल घोटी के बारे में। আপনারা যেটা দেখতে পাচ্ছেন এই গল্পটা নতুন করে বাঙালিকে বলার দরকার আদৌ নেই। দ্য গ্রেট ডিভাইড আসলে আমাদের ইতিহাসটাকে মনে করিয়ে দেওয়া। আমার তোকে বেশি কথা আমি বলবো, অয়ন্তিকা ইউ হ্যাড আ স্টোরি অ্যাবাউট দ্য গ্রেট ডিভাইড। তুমি এটা বলো, কারণ অয়ন্তিকা সকালে এসে বলছিল যে গ্রেট ডিভাইড যেখান থেকে আমাদের ওই ঘটি বাঙাল ইত্যাদি আরও অনেক গভীরে দাগ ফেলেছিল, অয়ন্তিকা তৈরি করা আছে। শি হ্যাজ আ ওয়ান্ডারফুল স্টোরি প্রিপেয়ার্ড অলরেডি। অয়ন্তিকাকে বলতে বলবো, তারপরে আমি ধরছি বাকি অংশ। এক দেশ, দুটি ভাগ আর একটা ভেঙে যাওয়া মানুষের ইতিহাস। বাংলা কবিগুরুর বাংলা, বাংলা দেশ ভাগের চড়া স্মৃতি মাখা বাংলা। এক সময় যা